Ayo di sini dulu kan, beda di sini dulu. Ora iso kayak nabrak kayak. Nabrak kayak. Itu terlalu kamu kan lo, ini semua kan. Nabrak kayak. Allahu Akbar Kang, abrok Kang. Abrok Kang, Allahu Akbar Kang. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya mobil, Allahu Akbar. Allahu Akbar Kang. Mas Pras. Wis piye aja. Astagfirullah. Takutnya nanti kawan-kawan takutnya loh aku. Aku layu-layu juga ya. Boleh coba ganti jangan filosofi itu sadar. Iya, juga itu ini doyan kok guys. Asik banget di sini. Cecene telu kan geser cecene telu. Cicit telu, tenan to we. Ojo ning isiran kono awas. Awas we. Ayo we. Ora iso kerja wis ya 8 ora kerja. Allahu Akbar ya Allah. Kontainer itu piye? Kontainer depan itu? Apa tankernya itu? Mati toh paling toh. Ya aku ngerekam ke jero kabin iki lho. Iki kesene jero kabin iki wis banter dhewe.